Voie 2, le train IC à destination d'Ottigny via Bruxelles-Luxembourg de 13h51 arrivera dans quelques instants. Voie 2, ce train s'arrête à Bruxelles-Luxembourg et Ottigny. Les places de première classe se trouvent dans les premières, troisième, quatrième et dernières voitures. Les places pour les voyageurs à mobilité réduite et l'espace vélo se trouvent dans les troisième et dernières voitures. Spoor 2, de IC-trein naar Ottigny via Brussel-Luxemburg van 13:51 komt zo dadelijk aan op spoor 2. Deze trein stopt in Brussel-Luxemburg en Ottigny. De eerste klasplaatsen bevinden zich in het eerste, derde, vierde en laatste rijtuig. De plaatsen voor reizigers met beperkte mobiliteit en de fietsplaatsen bevinden zich in het derde en laatste rijtuig. Voie 1, le train S8 à destination de Zottegem via Bruxelles de 13h55 arrivera dans quelques instants. Voie 1, ce train s'arrête à Bruxelles Nord, Bruxelles Centrale, Bruxelles Midi, Anderlecht, Liedekerke, Denderleeuw, Well, Aaltorgt, Ede, Burst, Terhagen, Herzeel, Illegem et Zottegem. Les places de première classe se trouvent dans les premières et dernières voitures. Les places pour les voyageurs à mobilité réduite et l'espace vélo se trouve dans la première voiture située en zone B. Spoor 1, de S8-trein naar Zottegem via Brussel van 13:55 komt zo dadelijk aan op spoor 1. Deze trein stopt in Brussel-Noord, Brussel Centraal, Brussel-Zuid, Anderlecht, Liedekerke, Denderleeuw, Welle, Haaltert, Ede, Burst, Terhagen, Herzelen, Hillegem en Zottegem. De eerste klasplaatsen bevinden zich in het eerste en laatste rijtuig. De plaatsen voor reizigers met beperkte mobiliteit en de fietsplaatsen bevinden zich in het eerste rijtuig in de zone B. Voie 2, le train IC à destination d'Arlon via Namur de 14h22 arrivera dans quelques instants. Voie 2, ce train s'arrête à Bruxelles-Luxembourg, Ottigny, Namur, Ciney, Marlois, Rochefort-Gemelle, Libramont, Marbehan et Arlon. Les voyageurs à destination d'Ottigny ne peuvent pas embarquer dans les deux dernières voitures. Les places de première classe se trouvent dans la deuxième voiture. L'espace vélo se trouve dans les premières et dernières voitures. Les places pour les voyageurs à mobilité réduite se trouvent dans la première voiture située en zone A. Spoor 2, de IC-trein naar Aarlem via Namen van 14:22 komt zo dadelijk aan op spoor 2. Deze trein stopt in Brussel-Luxemburg, Ottigny, Namen, Ciney, Marlois, Rochefort-Gemelle, Libramont, Marbehan en Aarlem. Reizigers naar Ottigny mogen niet instappen in de laatste twee rijtuigen. De eerste klasplaatsen bevinden zich in het tweede rijtuig. De fietsplaatsen bevinden zich in het eerste en laatste rijtuig. De plaatsen voor reizigers met beperkte mobiliteit bevinden zich in het eerste rijtuig in de zone A. Voie 1, le train IC à destination de Bruxelles Midi de 14h09 arrivera dans quelques instants. Voie 1, ce train s'arrête à Bruxelles Nord, Bruxelles Centrale et Bruxelles Midi. Les places de première classe se trouvent dans les premières, troisième, quatrième et dernières voitures. Les places pour les voyageurs à mobilité réduite et l'espace vélo se trouvent dans les premières et dernières voitures. Spoor 1, de IC-trein naar Brussel-Zuid van 14:09 komt zo dadelijk aan op spoor 1. Deze trein stopt in Brussel-Noord, Brussel Centraal en Brussel-Zuid. De eerste klasplaatsen bevinden zich in het eerste, derde, vierde en laatste rijtuig. De plaatsen voor reizigers met beperkte mobiliteit en de fietsplaatsen bevinden zich in het eerste en laatste rijtuig. Voie 2, le train S8 à destination d'Ottigny via Etterbeek de 14h05 arrive. Voie 2, ce train s'arrête à Bruxelles-Luxembourg, Etterbeek, Watermal, Boisfort, Groenendaal, Oulaart, La Hulpe, Genval, Rixensart, Profonsart et Ottigny. Les places de première classe se trouvent dans les premières et dernières voitures. Les places pour les voyageurs à mobilité réduite et l'espace vélo se trouve dans la dernière voiture située en zone B. Spoor 2, de S8-trein naar Ottigny via Etterbeek van 14:05
S5 komt aan op spoor 2. Deze trein stopt in Brussel-Luxemburg, Etterbeek, Watermaal, Bosvoorde, Groenendaal, Hoenaert, Terhopen, Genval, Rixelshaag, Provençaal en Montigny. De eerste klasplaatsen bevinden zich in het eerste en laatste rijtuig. De plaatsen voor reizigers met beperkte mobiliteit en de fietsplaatsen bevinden zich in het laatste rijtuig in de zone B. Voie 4, le train S19 à destination de Nivelles via Etterbeek de 14h20 arrivera dans quelques instants. Voie 4, ce train s'arrête à Bruxelles-Luxembourg, Etterbeek, Bondal, Vividois, Saint-Job, Linkebeek, Rode-Saint-Genèse, Waterloo, Braine-l'Alleud, Lillois et Nivelles. Les places de première classe se trouvent dans les premières et dernières voitures. Les places pour les voyageurs à mobilité réduite et l'espace vélo se trouve dans la première voiture située en zone A. Spoor 4, de S19 trein naar Nijvel via Etterbeek van 14:20 komt zo dadelijk aan op spoor 4. Deze trein stopt in Brussel-Luxemburg, Etterbeek, Boondaal, Diesdelle, Sint-Job, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Waterloo, Eigenbrakel, Lillois en Nijvel. De eerste klasplaatsen bevinden zich in het eerste en laatste rijtuig. De plaatsen voor reizigers met beperkte mobiliteit en de fietsplaatsen bevinden zich in het eerste rijtuig in de zone A. Voie 4, le train S5 à destination de Halle via Etterbeek de 14h34 arrive. Voie 4, ce train s'arrête à Bruxelles-Luxembourg, Germoire, Etterbeek, Bondal, Vividois, Saint-Job, Monsberg, Beersel, Huizingen et Halle. Les places de première classe se trouvent dans les premières et dernières voitures. Les places pour les voyageurs à mobilité réduite et l'espace vélo se trouve dans la première voiture située en zone A. Spoor 4, de S5 trein naar Halle via Etterbeek van 14:34 komt aan op spoor 4. Deze trein stopt in Brussel-Luxemburg, Mouterij, Etterbeek, Boondaal, Diesdelle, Sint-Job, Moensberg, Beersel, Huizingen en Halle. De eerste klasplaatsen bevinden zich in het eerste en laatste rijtuig. De plaatsen voor reizigers met beperkte mobiliteit en de fietsplaatsen bevinden zich in het eerste rijtuig in de zone A. Située en zone B. Spoor 3, de S5 trein naar Vilvoorde via Bordeaux van 14:29 komt zo dadelijk aan op spoor 3. Deze trein stopt in Meizer, Evere, Bordeaux, Haren en Vilvoorde. Reizigers naar Haren mogen niet instappen in het laatste rijtuig, zone A. De eerste klasplaatsen bevinden zich in het eerste en laatste rijtuig. De plaatsen voor reizigers met beperkte mobiliteit en de fietsplaatsen bevinden zich in het eerste rijtuig in de zone B.